والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے پرائم ٹائم لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے آیا ہوں جس پر تبصرہ ہوگا، اور یہ ساری کی ساری کشمیر سے وابستہ طالبات، طلباء اور پلوامہ کے حملے کے بعد جو کل دیوبند میں صورتحال پیدا ہوئی اس پر تبصرہ ہوگا، اور پھر ایک فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اگر اس طرح کا فیصلہ آیا تو پھر اس سے متاثر 20 لاکھ آدی واسی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ تو ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کل کے پرائم ٹائم میں جناب مشرام صاحب سے ہم نے ایک انٹرویو لیا تھا جس میں بالخصوص اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، جو خاص کر کے EVM کو لے کر کے وہ جو محنتیں کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا دروازہ کس انداز میں کھٹکھٹائے ہیں۔ اگر فیصلہ ان کے حق میں آنے والا ہے تو پھر EVM مشین پر دوسری بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس طرح کی ساری تفصیلات انہوں نے دی ہے، اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ بہرکیف ناظرین چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ میں آپ کو خبر کر دوں کہ بریلی میں پولیس نے فوج کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے والی 3 کشمیری طالبات کے خلاف رپورٹ درج کی ہے۔ پولیس کے ترجمان نے ہفتے کو بتایا ہے کہ انڈین ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ IVRT میں پڑھنے والی 3 کشمیری طالبات کے خلاف فوج کے خلاف متنازع تبصرہ کرنے کے الزام میں عزت نگر پولیس نے جمعہ کو دیر شام رپورٹ درج کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر افق، ڈاکٹر سامیہ ارشاد اور ڈاکٹر حمیرہ فیاض خان خاشی نے پلوامہ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا، اس وجہ سے ان کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ یہ خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت جموں کشمیر میں کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF کے سربراہ یاسین ملک کو جمعہ کی دیر رات مائسوما میں واقع رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت کشمیر کی صورتحال بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے۔ پولیس انہیں پکڑ کر کوٹی باغ تھانے لے گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 35A پر 26 فروری کے آس پاس سماعت متوقع ہے، اسی وجہ سے احتیاطاً انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس درمیان وادی میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے نیم فوجی دستوں کی 100 کمپنیوں کو جموں کشمیر بھیجا ہے۔ اس میں CRPF کے 35، BSF کی 35، SSB کی 10 اور ITBP کی 10 کمپنیاں شامل ہیں۔ پلوامہ میں CRPF کے قافلے پر خوفناک دہشت گردانہ حملے کے 8 دن بعد یہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ اس حملے میں CRPF کے 40 جوان شہید ہو گئے تھے۔ اور ناظرین یہ خبر تو آپ جانتی ہیں کہ کل ہم نے اس کو ڈیلی ویڈیو نیوز میں بھی لیا تھا۔ اتر پردیش پولیس کی ATS نے سہارنپور کے دیوبند سے 2 لوگوں کو جن کا تعلق کلگام اور پلوامہ سے ہے، جو کشمیری ہیں، ان پر جیش محمد سے جس تنظیم پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، ان سے تعلق ہونے کی بنا پر گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے تفصیلات ہمیں ملی تھی کہ یہاں پر کل سارا کا سارا دن چھاپہ مار کارروائی کرتی رہی ATS اور کئی سارے طلباء کو گرفتار کر لیا، اور پھر آخرکار 3 کشمیریوں کو گرفتاری میں رہنے دیا اور شام ڈھلتے ڈھلتے کئی طلباء کو رہا کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء نے لگاتار جب یہاں کے طلباء کو گرفتار کرنے لگی تو اس پر محنت کرنے لگی، اور یہ اشتباہ کی وجہ سے یعنی مشتبہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں تمام طلباء کو چھوڑ دیا گیا بجز 3 کے۔ پھر اس کے بعد 2 طلباء کہہ رہے ہیں ان کا نام شہنواز احمد اور پلوامہ کے عاقب احمد ملک نام بتایا گیا ہے۔ اور انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق سنگھ نے کہا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ UP میں 14 فروری کو ہوئے پلوامہ حملے کے پہلے آئے یا بعد میں آئے، ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین ATS کو اپنا کام کرنا چاہیے، سیکورٹی ضروری ہے، لیکن یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ کشمیر میں
पुलवामा हमले के बाद बिलखुसूस अक़लियती तबके को हरासा करने की कोशिश की जा रही है और हिंदुस्तान में बिलखुसूस हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इस मामले को बार बार उठा करके खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है और 2019 के लिए तमाम सियासी पार्टियां इस हमले का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये इल्ज़ामात पहले दिन से ही लगते आ रहे हैं क्योंकि इस हमले को लेकर के कई सवालात पैदा हुए हैं, जैसे कि हमने बारहा तौर पर इन सवालात को अपने प्राइम टाइम में उठाया है। अब एक और ख़बर आई है कि कश्मीरियों के साथ बदसलूकी पर NHRC ने मरकज़ और मुख्तलिफ रियासतों को कल नोटिस जारी किया था। जैसा कि हमने कल ये खबर भी आप लोगों को दी थी कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीरियों के साथ लगातार बदसलूकी हो रही है और अभी हाल ही में यह खबर आई है कि यवतमाल में जो महाराष्ट्र का एक इलाका है वहाँ पर कश्मीरी तलबा से मारपीट का जो है वीडियो सामने आया है और शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना के मेंबरान ने यवतमाल के कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीरी तलबा पर हमला किया था और उनको धमकी दी थी। पुलिस ने जुमेरात को बताया कि हमला बुध की रात को हुआ था। तलबा को धमकी भी दी गई है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वाक़े का एक वीडियो वायरल हुआ है और यवतमाल थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। रात में तकरीबन 10 बजे वाघापुर रोड पर किराए के मकान के बाहर तलबा पर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि तलबा दिया भाई पटेल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के तलबा थे। यवतमाल के SP एम कुमार ने बताया कि युवा सेना के कारकुनों ने लोहारा थाना हल्के के देबू नगर में रहने वाले कुछ कश्मीरी तलबा पर हमला किया और उनको धमकी दी। राजकुमार ने बताया कि खाना खाने के बाद जब कश्मीरी तलबा वापस लौट रहे थे तभी युवा सेना के कारकुनों ने उनको रोक लिया और थप्पड़ मारे। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। मुतासरीन ने जुमेरात को लोहारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुलजिमीन की पहचान भी कर ली है और कलीदी मुलजिम को पकड़ भी लिया है। इधर यहाँ पुणे से कल खबर आई है कि इंडिया टुडे यानी इंडिया टाइम्स से वाबस्ता एक कश्मीरी तालिब इल्म, एक कश्मीरी रिपोर्टर को कहें या सब एडिटर को, उस पर भी हमला किया गया है इसलिए कि वो कश्मीरी स्टूडेंट था, रास्ते से जा रहा था तो उस पर लोगों ने हमला कर दिया था। ये एक सहाफ़ी पर हमला करने की खबर भी उन्होंने, यहाँ आप लोग मेरे पीछे एक लेटर देख रहे होंगे या बाद में दिखाया जाएगा। ये लेटर उसी के जो पुलिस थाने में दिया गया था सहाफ़ी की जानिब से, वही ये लेटर है जिन्होंने शिकायत की है कि किस तरह उस पर जो है हमला किया गया। तो नाज़रीन, इस वक्त हिंद पाक के दरमियान हालात भी बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं कश्मीर के हालात को लेकर, जैसे कि आप जानते हैं। अब हालिया ताज़ा ट्रंप का बयान आया है सदर का कि वाशिंगटन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में CRPF के 49 जवानों के शहीद होने के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। मकामी मीडिया ने हफ्ते को बताया कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कल नामा निगारों को बताया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। हम चाहते हैं कि ये जद्दोजहद ख़त्म हो। कुछ ही दिन पहले बड़ी तादाद में लोग मारे गए, हम उसे बंद होते देखना चाहते हैं। हम इस अमल में बहुत ज़्यादा शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, इधर ये ख़बर इधर से आ रही है कि कश्मीरी तलबा पर जो मारपीट जारी है इस वक्त हिंदुस्तान भर में, और हर दिन जो एक एक खबर उठ करके आ रही है कश्मीरी तलबा को हरासा करने की, उससे महसूस किया जा रहा है कि हालात और भी ख़राब हो जाएंगे कश्मीर में। इसलिए कि बदसलूकी की खबरें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने वजारत दाखिला को, MHRD को और मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किया था कि किसी भी सूरत में, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया है कि किसी भी सूरतों में मरकज़ी वजारतों से 2 हफ्ते में जवाब भी तलब किया गया है कि इन हमलों को रोक दिया जाए। लेकिन लगता है कि जिस तरह से दबाव पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है पुलवामा हमले के बाद, एक तरफ यहाँ की अदालत ने कश्मीरियों पर अटैक को लेकर के उसकी रोकथाम के लिए तमाम रियासतों से और वजारत दाखिला से जहाँ पर मुतालबा किया है, लेकिन महसूस होता है कि इस तरह की जो है कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो रही, इसलिए कि हर दिन कोई ना कोई ख़बर कश्मीरियों पर हमला करने की, उनकी दुकानों पर हमला करने की आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान लगता है कि पूरे आलम का दबाव उस पर पड़ने की वजह से वो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हो गया है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त दबाव बना रखा है और बैनुल अक़वामी तौर पर भी लगातार पाकिस्तान को हिदायत मिल रही है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाए। इस बढ़ते दबाव के बाद पुलवामा हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया। मीडिया ज़राए के मुताबिक जुम्मा को पाकिस्तानी हुकूमत ने इस तंजीम के हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बात की तस्दीक की है और अपने एक बयान में उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर वाक़े जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर में 2 कैंपस को कब्जे में ले लिया और उसकी कारगुजारी देखने के लिए अपना एक मुंतजिम मुकर्रर किया है। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई पाकिस्तानी PM इमरान खान की हिदायत के बाद हुई है। नाज़रीन, जब ये खबरें फैलने लगी सोशल मीडिया में और हिंदुस्तानी मीडिया में, जब जैश ए मोहम्मद के कैंपस वगैरह पे धावा बोलना, इंक्वायरी करने की बातें जब नहीं दिखाने जाने लगी, तो हिंदुस्तानी मीडिया पर भी एतराज़ जताने लगे कि हिंदुस्तान जब पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जब वो कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसको मीडिया में क्यों नहीं दिखाया जा रहा, और अब भी क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। इस तरह के सवालात सोशल मीडिया में की जा रही हैं। मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो सच है वो लोगों के सामने दिखाए, और कश्मीरियों पे जो हमले हो रहे हैं उस आग को भड़काने के बजाय उसको कम करने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत जारी की है उस पर अमल करने की कोशिश की जाए तमाम रियासतों में, तो एक बेहतरीन माहौल पैदा हो सकता है नाज़रीन, क्योंकि जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और कल देवबंद में ATS के छापामार कार्रवाई को लेकर के भी बाज़ हलकों में बहुत ज़्यादा ही बेचैनी फैली कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पुलवामा हमला सिर्फ इस वजह से किया गया हो या करवाया गया हो कि जो एक मखसूस कौम मुसलमानों को इसी ज़रिए से टारगेट किया जाए। इस तरह के सवालात पैदा होते ही रहते हैं और सामने आते ही रहते हैं, और सोशल मीडिया में ऐसे लोग जो किसी के तरफदार नहीं होते, किसी के मुखालिफ नहीं होते, वो इस तरह की चीज़ों पर तशवीश का इजहार करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, ये कश्मीर के ताल्लुक़ से जो हलचल मची हुई है उसके सिलसिले में ये तफसीलात थी जो आपके सामने रखी गई और उसका पैगाम भी आप तक पहुँचाया गया। दूसरी अहम तरीन ख़बर ये है कि गुज़िश्ता बुध को ये ख़बर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा आदिवासियों और जंगल में रिहाइश पजीर लोगों को जंगल की ज़मीन से बेदखल करने का हुक्म दिया है। अदालत के हुक्म के मुताबिक जिन फैमिलियों के जंगल की ज़मीन के दावों को खारिज कर दिया गया था उनको रियासतों के ज़रिए इस मामले की अगली समाअत से पहले बेदखल किया जाना है। हालांकि कोर्ट के हुक्म की वजह से तकरीबन 20 लाख आदिवासी और जंगल में रिहाइश पजीर फैमिली मुतासर हो सकते हैं। यह आदाद शुमार कबायली मामलात की वजारत के ज़रिए जमा आदाद शुमार के मुताबिक है। वजारत के मुताबिक 30 नवंबर 2018 तक मुल्क भर में 19.39 लाख दावों को खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस की क़यादत वाली UPA हुकूमत की पहली मुद्दत कार में पास होने वाले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA के तहत हुकूमत को तयशुदा मेयार के मुताबिक आदिवासियों और दीगर जंगल में रिहाइश पजीर को रिवायती जंगल की ज़मीन वापस सौंपना होता है। साल 2006 में पास होने वाले इस एक्ट की मुतल्लिका अफसरों के साथ वाइल्ड लाइफ ग्रुपों टीचर लेस्टों ने मुखालिफत की थी। जंगल में रिहाइश पजीर लोगों की एक कौमी तंजीम कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी के सेक्रेटरी शंकर गोपाल कृष्णन के मुताबिक हुक्म उन रियासतों के लिए नाफिज होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए ज़ाती तौर पर निशानजद किया गया है। हालांकि आने वाले वक्त में ये तादाद और भी बढ़ेगी। उन्होंने एक दिवायर को बताया है जैसे ही दीगर रियासतें अदालतों में अपना हलफनामा दायर करेंगी उनके लिए भी मुमकिन तौर पर ऐसा ये हुक्म मंजूर होगा और इस तरह मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। गोपाल कृष्णन ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने के लिए इस हुक्म का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अदालत का यह हुक्म एक वाइल्ड लाइफ ग्रुप के जरिए दायर की गई अर्जी के पेश नजर आया है जिसमें उसने FRA की जवाब पर सवाल उठाया था। दरख्वास्त गुजार ने यह भी मांग की थी कि वो तमाम लोग जिनकी रिवायती जंगल की ज़मीन पर दावे कानून के तहत खारिज हो जाते हैं उनको रियासती हुकूमतों के ज़रिए खारिज कर दिया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार बेंगलुरु वाक़ वाइल्ड लाइफ फर्स्ट जैसी कुछ गैर सरकारी तंजीमों का मानना है कि कानून आइन के ख़िलाफ़ है और उसकी वजह से जंगलात की कटाई में तेज़ी आ रही है। उनका कहना है कि अगर ये कानून बचा भी रह जाता है तब भी दावों के खारिज होने की वजह से रियासती हुकूमतें अपने आप कबाइलों को बाहर कर दें। नाज़रीन, दरअसल एक बहुत लंबी खबर है
اصل میں یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ آدیواسی بھی انسان ہیں اور ان کے پاس رہائشی کوئی علاقے یا گھر بار بستی وغیرہ نہیں ہوتے، وہ جنگلوں میں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اگر 20 لاکھ آدیواسیوں کو اگر بے گھر کر دیا گیا، اگر ان کو جنگلوں سے نکال دیا گیا، تو سوچئے کہ کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کورٹ میں کچھ ایسا مضبوط دعویٰ ٹھوکا جائے جس کی وجہ سے یہ بے گھر ہونے والے آدیواسیوں کو ان کا گھر مل سکے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، انسانی حقوق کے مطابق ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا بھی ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی خبریں ہوتی ہیں ناظرین جو کسی کونے میں دب کر کے رہ جاتی ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا ان لوگوں کی، ان غریبوں کی اور ان لوگوں کی خبریں نہیں دکھاتا، جس کی وجہ سے ان کے حقوق دبا دیے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایسے لوگوں کی زبان بننا، ایسے مجبور اور مظلوم اور بے قصوں کی زبان بن کر کے لوگوں تک ان کے حقائق کو پہنچانا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بھی خبر کو اور ان کے حقائق کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ 20 لاکھ لوگ بے گھر ہونے سے بچے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب کیا ہوتا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ وہ انسان ہے، اور انسانیت ہمیں سکھاتا ہے ہمارا اسلام کی انسانیت کیا چیز ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے مدد میں آنا چاہیے۔ مین اسٹریم میڈیا کو صرف دولت والوں سے اور کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں سے اور سیاستدانوں سے مطلب ہوتا ہے، ایسے غریب لوگوں کے حقوق سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس وجہ سے ایسی خبریں وہ سامنے نہیں آتے۔ جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھے گئے خط میں سابق راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ اور مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما برندا کرات نے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم سے متاثر لوگوں کی کل تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ 42.19 لاکھ دعووں میں سے صرف 18.89 لاکھ دعووں کو منظور کیا گیا ہے، باقی 23.30 لاکھ دعوے دار کو حکم کی وجہ سے بے دخل کیا جائے گا۔ انہوں نے مودی سے آدیواسیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آرڈیننس منظور کرانے کی بھی گزارش بھی کی ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں میرا اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ بھی ان 20 بے گھر ہونے والے 20 لاکھ بے گھر ہونے والے آدیواسیوں کے سلسلے میں ہم بھی ان کی زبان بن جائیں، ہم بھی ان کے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ یہی آج کے پرائم ٹائم کا پیغام ہے ناظرین۔ آپ نے کشمیر کے سلسلے میں سنا جو حالات ہیں، اور آدیواسیوں کے سلسلے میں جو سنا، اگلے آنے والے فیصلے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہے، اور پھر اگر 20 لاکھ آدیواسی بے گھر ہوتے ہیں تو پھر ہندوستان کی کسی خاص علاقوں میں کس طرح کی شکل اور صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو ہے پھر احتجاجات زور پکڑ جائیں اور پھر جو ہے حالات تنگ ہو جائے۔ ایسے حالات میں تمام لوگوں کی حقوق کی بات کرنا میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، سیدھی بات کو پیغام لے کر کے چلیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون